Yo estoy muy bendecido de poder estar en este lugar, en este día. I am very blessed to be here with you this evening. Me acompaña mi esposa y mi pequeña Gracia. My wife is accompanying me and my daughter Gracia. Y estamos agradecidos con nuestros padres, Don y Marva. And we are very happy with our parents, Marva and Pastor Don. Y con todos ustedes por traernos aquí. And with all of you to be able to have us here tonight. Muy contentos y felices. Very happy and very, very joyous. Pero sé que tenemos el tiempo contado. But I know that we have a time limit. Para ver bien. To be able to see well. Y entonces quiero entrar al tema porque creo que es de vital importancia lo que aquí se está hablando. So I want to get to our subject because it's a very vital importance of what we're going to talk about tonight. Y yo le he puesto por título a la palabra en este día, And I have titled this message tonight, Cristo, la plomada, el nivel perfecto. Christ our plumb line, the perfect level. Porque en este tema hay una profundidad In this theme, there's a depth to it, extremadamente profunda. very, very deep. Y quiero que leamos lo que dice la Biblia en Amós capítulo 7, del verso 7 al verso 9. And so in Amos chapter 7, verses 7 to 9, Dice la Escritura, the scriptures reads, me enseñó así. So he showed me, He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. behold, the Lord stood on the wall, made with a plumb line. Y en su mano una plomada de albañil. And the plumb line in his hand, the Lord said to me, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? what do you see, Amos? Y dije, una plomada de albañil. And I said, a plumb line. Y el Señor dijo, The Lord said, he aquí yo pongo plomada de albañil behold, I set a plumb line in the midst of my en people. medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. I will not pass by them anymore. Los lugares altos de Isaac serán destruidos The high places of Isaac y los shall be santuarios de desolate, Israel serán asolados. and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. And I will raise with a sword against the house of Jeroboam. Quiero decir que he escuchado cosas muy interesantes en este simposio de TFI acerca de la plomada. I have heard very interesting things through this symposium, the TFI, about this plumb line. Pero quisiera compartirles un poco acerca de quién es Amós. But I want to share just a little bit about who Amos was. Se dice que fue uno de los 12 profetas hebreos conocidos como los profetas menores. He was known among the 12 minor prophets that are in the Bible. Y Amós empieza en la edad de oro del profetismo bíblico. And Amos begins in the golden age of the prophets. Antes que él, muchos profetas habían intervenido en la vida política y religiosa del pueblo de Israel. Before him, many of the prophets had intervened in the political life, in the time of Israel. Pero ninguno de ellos había escrito nada acerca de lo que Dios les había revelado. But none of them had written anything about what God had revealed to them. Y entonces la tradición se había conservado. So the tradition had been conserved. El mensaje del cielo estaba reservado para muchos. The message from heaven was reserved for many. Pero Dios toma una decisión But God made a choice. e inspira al profeta Amós He inspired the prophet Amos para poder escribir lo que él en su tiempo está revelando a su pueblo Israel. so that he could write what God was revealing to the people at that time. Y el nombre de Amós era característico, And the name of Amos was very characteristic porque la palabra Amós significa portador o carga. because the name Amos means the porter or the one who carries. Y esto se refiere a la gran responsabilidad que implicaba el tener un mensaje del cielo para transmitirlo a la tierra. And what this talks about is the responsibility that he carried to transmit this message to the people. Porque es claro el mensaje de Dios cuando dice, ay de aquel que diga lo que yo no he dicho. Because God does warn, beware of those who say things that I did not say. Ahora, Amós era un profeta que vivía en un pequeño pueblo llamado Tecoa. Now, Amos was a small prophet, or was a minor prophet, who lived in a place called Tekoa. Era un pueblo sin fama, era un pueblo muy reservado, era un pueblo muy ordinario. A very unknown place, very common place, or very ordinary.
Muchos decían que Amós era un hombre inculto. Many would say that he was a little hidden. Sin embargo, la historia nos revela que era un hombre que tenía demasiada cultura. But the story, his history tells us that he was a man of much culture. Y es que en un tiempo como este, tú y yo necesitamos entender las culturas. And in a time like this, it is important for us to be able to understand our cultures, Para bajar los diseños del cielo a la tierra, to bring the heavenly designs down to earth. necesitamos entender la cultura del cielo. We need to understand the heavenly culture. Tú y yo tenemos que conectarnos con la cultura del reino de Dios. We need to connect with that heavenly culture. Y Amós se conoció como el profeta de la justicia. And Amos was known as the prophet of justice. La justicia solamente puede venir del trono de Dios. Justice can only come from the throne of God. Y para mí es importante compartirte esto, So it is important for me to share this with you, de cómo Amós era conocido en la tierra, how Amos was known among his people. porque eso nos habla quién era el portador de los diseños de Dios. Because this tells us that he was the carrier of God's design. Ahora, quiero hablarte de la plomada. Now, I want to talk to you about the plumb line. Ayer alguien trajo una plomada aquí, ¿la tiene? Yesterday, Pastor brought a plumb line. Don't know if he still has it. Please. Oh, Sí, la tiene. if you can, please. Yes. Ok. Mientras la trae. While he brings it. La plomada es una herramienta que se utiliza para medir una línea vertical. The plumb line is a tool that is used to measure a vertical line. Y es que la conexión que tenemos que hacer, la tenemos que hacer de la tierra hacia el cielo, donde está nuestra bendición. Because this connection has to be done from us all the way to heaven, which is our connection. La plomada está formada por una cuerda que le cuelga una pieza de metal o piedra de arcilla. The plumb line is made of a string, a line, which is connected to a metal piece at the bottom. Esto es lo que hace que esta pieza se mantenga recta. So this is what makes this line to be held plumb. Esta es una pieza o herramienta que se emplea en el tema de la construcción. This is a tool that is used in construction. Ahora, ¿quiénes tenían una plomada en la antigüedad? Who used the plumb line in the old times? Los carpinteros, thank you. The carpenters, Los albañiles, bricklayers, los artesanos. the artisans. Ellos necesitaban este tipo de herramienta. Those were the ones that needed this type of tool. Lo usaban en sus labores para poder medir la construcción de forma horizontal, pero principalmente vertical. They used it to be able to measure the horizontal levels, but by way of the vertical. Con esto se conseguía que sus objetos o muros tuvieran una línea recta y perpendicular. This caused them to have their walls straight and perpendicular. Ahora, yo escuché a alguien decir que en la Biblia todo tiene figuras. Now, I heard somebody say that in the Bible, everything comes with a shape. Y cuando yo empecé a estudiar Amós capítulo 7, del verso 7 al verso 9, And when I started studying Amos chapter 7, 7 through 9, encontré que hay muchas figuras que debemos descubrir. I found that there's a lot of shapes that we need to look at. Algunas extremadamente dignas de resaltar. And some very worthy to note. Porque el texto comienza diciendo, Because the verse begins by saying, me enseñó así: he aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. and he showed me, behold, the Lord stood on a wall with a plumb line in his hand. Y esto es algo que no debemos pasar por alto. And we cannot just go by this so El quick. muro ya estaba hecho The wall was already built, y estaba hecho a plomo. and it was made to plumb. Entonces la pregunta es, ¿qué le faltaba al muro si estaba hecho a plomo? So the question is, what was wrong with the wall if it was already plumbed? ¿Sabe? El tema es que estaba hecho a plomo, pero no aplomada. So it was plumb, but not by plumb line. Y usted dice, ¿y este señor de qué está hablando? And you're probably asking, so what are you talking about here?
Este muro estaba hecho a plomo y estudié This wall was made plumb, que but el I studied plomo no significa plomada. that just saying plumb doesn't necessarily mean a plumb line El was plomo used. significa los accesorios o los materiales que se utilizan para revocar un muro. So the wall, what it means is that the wall was made, but it was like retouched Y just to make it entonces- look straight. Entonces me di cuenta de algo, So I figured something out. que la vida del creyente The Christians, our Christian lives, fue hecha con un diseño it was made with a design. y en el diseño se usó la plomada. And in the design, a plumb line was used. Pero el cristiano se ha ido construyendo a plomo. But our lives sometimes deviate by just walking plumb. Es decir, el cristiano vive de revocos. In other words, we use by getting retouches. Diga conmigo, no aquí. Say with me, not here. Entonces, en el cristiano se han utilizado materiales que le han confundido la vida. So in many Christian lives, we've used materials that have confused our lives. Y este es el problema serio que estamos viviendo en esta temporada. So this is the serious problem that we're living here today. Por eso el Señor le habla a Amós y le pregunta a Amós, ¿qué ves, Amós? And that's why the Lord asks Amos, what are you seeing? Y es que Amós es la figura de la iglesia contemporánea y profética And this is the image of the contemporary church and the prophetic. que fue llamada para ser sal y luz de la tierra. That we were called to be salt and light of the earth. Y algo debe de estar viendo. And so he should be seeing Y algo something. debe de estar oyendo. And he is Y hearing algo debe de something. estar hablando. And he should be saying something. Y tal pareciera que en este tiempo la iglesia perdió la visión. And it almost seems like in this time the church has lost that vision. Tal pareciera que en este tiempo la iglesia dejó de escuchar lo que debiera de escuchar. It almost seems like the church has stopped hearing that voice from God. Enseguida comentaré por qué. And I will say why. Y el Señor le dice, ¿qué ves, Amós? Y Amós responde, una plomada de albañil. And so God asks Amos, what do you see? And Amos says, I see a plumb line. Y me di cuenta que esta plomada tiene muchas figuras. And I saw that this plumb line has many, many figures. Una de ellas es filtro. And one of them is a filter. Cuando se pone la plomada, When you set the plumb line, todo tiene que pasar por el filtro. everything has to pass through this filter. Si el nivel no es perfecto, If the level is not perfect, el muro no es correcto. the wall will not be Hay que correct, derribarlo. will not be straight, and we will have to tear it Por down. eso el Señor muchas veces insistió, And that's why God said many times, regresemos a las sendas antiguas, we need to go back to the old enderezad el ways. camino del Señor. We need to go back to the straight path. Porque la iglesia se desvió, la iglesia empezó a tomar otros caminos. Because the church has deviated and taken other routes. Y el deseo del corazón del Señor era que camináramos con la plomada. And God's heart and desire is that we walk to the plumb line. Porque la plomada de albañil también tiene una característica. Because the plumb line of the worker also has a characteristic. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en mi país. The dictionary in my nation says Que la plomada de albañil tiene la característica especial the que, the plumb line of the worker has a very special characteristic que emplea la gravedad para poder establecer lo que es verdaderamente vertical. that it uses gravity to establish exactly what is that vertical line. En la construcción se utiliza para saber si un muro o pared es vertical y perpendicular, So in construction, it is used not only to see the vertical, but also the horizontal, para verificar la estabilidad y distribución del peso de la estructura. to verify the stability and the weight of the structure. Además de quedar correctamente Besides it being exactly correct, como el plano de nivel de una obra. like the plan of a level of the work. Entonces, por eso Cristo es el nivel.
That's why Christ is our level. Es al nivel al cual tú y yo tenemos que subir. And it's that Es al level that nivel we que tú need y to yo rise tenemos to. que ascender. That's the level that we need to Es ascend hacia el to. nivel hacia donde tenemos que caminar. That's the level that we need to walk towards. Aquí en la tierra hay puros hoyos, Here on earth, we have a lot of potholes, principalmente en México. especially in Mexico. Ahora el Señor viene y le habla al pueblo por medio del profeta Amós Now the Lord comes and begins to speak through the prophet Amos. y le dice, no lo toleraré más, And God says, I will not tolerate this any longer. no lo toleraré más. I will not tolerate. Y amado, déjame decirte en esta noche And beloved, let me tell you tonight, que no lo toleraré más I will not tolerate this. no es It's los not. voy a matar, I'm going to kill you. los voy a destruir. I'm going to destroy you. Lo que es o está diciendo What God is saying es los voy a traer a juicio. is I'm going to bring you to justice. En palabras mexicanas les voy a apretar los tornillos. In Mexican words, we're going to tighten up those screws. Los voy a meter al desierto. I'm going to walk you to the wilderness. Los voy a procesar. I'm going to pass you through a process. Y mis hijos les va a doler. And it's going to hurt my children. Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. And we need to be prepared for this. 2019 In 2019, empezó una temporada incierta para el mundo. a new era began for the entire world. Entramos a una etapa de mortandad mundial. We entered a time of a lot of death around the world. La muerte se cernía por todos los aires. Death was in the air, La temporada era incierta. and the time was uncertain. Había inestabilidad en todos los ámbitos de la vida. There was instability all throughout our lives. Eran tiempos de temor, de incertidumbre y de prueba. It was a time of fear, of uncertainty, and of trial, Porque había ansiedad y muerte. because there was death in our midst. Esto se convirtió para muchos cristianos en México For many Christians, this turned into something, en temporada de desánimo, in a temporary of desánimo, hopelessness, de hartazgo, cansancio, of tiredness, weakness, indiferencia. indifference. Pero esto lo aprovecharon otros tantos But others took advantage of this para poner excusas y pretextos, to put excuses, para no caminar en el reino de Dios de acuerdo al llamado. to not walk in the ways of the Lord according to their call. Déjame decirte, ellos buscaron pretextos para no buscar al Señor. Let me tell you, a lot of people found excuses to not walk in God's ways. El coronavirus, pretexto perfecto. Coronavirus, the perfect excuse. Los Walmart llenos, Walmarts were full. las albercas llenas, The pools were full. los cines llenos, The theaters los were full. gimnasios llenos, The banks were los full. campos llenos, The stadiums were las full. iglesias vacías. But the churches were empty. Y Cristo dice, no lo toleraré más. And God said, I Los will not voy a tolerate this pasar a anymore. plomada. I will pass you through the Los plumb voy a line. pasar a I will plomada. put you through the plumb line. Y el Señor dice, no los quiero revocar. And God said, I do not El want to Señor revoke dice, you. los quiero transformar. I want to transform you. Porque el deseo del corazón de Dios But because the desire of God's heart, no es tener pedazos de nosotros, it's not to have pieces of us, es tenernos completos but delante to de have Él. us whole Es poder before in His glorificarle a presence. Él con nuestro cuerpo, It's so that we can please Him con with our bodies, glorificarle con nuestra vida. that I can glorify Him with my life. Muchos estaban esperando un año diferente. Many were waiting for a totally different year. Ansiaban 2023 They were waiting for 2023 a ver qué podía cambiar. to see if something would change. Los que conocimos de la plomada, Those that knew about the plumb line, supimos algo. we knew something. Nuestra esperanza es Jesús. Our El hope is filtro, Christ. el He is nivel our al que filter. debemos de llegar, He is our level el that we need nivel to al que reach. debemos de ascender, It's the el level that we nivel need to al que come to, debemos de caminar, the one that we need to walk by, porque nosotros confiamos en Él. because we trust in Him. Y a muchos se les complicó la vida, And to many, life got porque a complicated. algunos les había gustado el confort, Because many liked that passive way. a otros les agradó el sistema que el mundo les ofrecía. Others enjoyed the system that the world brought. Pregúntale a quien está junto a ti y a ti que te detuvo.
Ask the person next to you, what held you back? Porque muchos pusimos pretextos, Because many made generamos excuses. excusas, We generated dejamos de ver el excuses. corazón de Dios We stopped seeing God's mientras heart el mundo bajo juicio perecía. while the world was under judgment and dying. Y a ti y a mí, And you and I, el Señor nos puso como una voz que clama en el desierto. God put us as a voice El that Señor called nos in the puso como desert, una voz de esperanza. a voice of hope, El Señor nos puso como una voz de propósito. a voice with purpose. Allá en México, cuando alguien pierde en el amor, In Mexico, when somebody loses or falls out of love, cantan una canción que dice, they sing a song that says, los mariachis callaron. the mariachi stopped singing. Pero yo me di cuenta de algo. But I found something out. En esta temporada incierta, In this uncertain time, los apóstoles callaron. the apostles, Los profetas lay callaron. silent. The prophets, Los evangelistas lay silent. callaron. The evangelists, Los lay pastores silent. callaron. The pastors, Los lay maestros silent. callaron. The teachers, La lay iglesia silent. se cayó And the church fell cuando silent. debíamos de caminar de acuerdo a la plomada. When we were supposed to walk according to the plumb line. Porque este era el diseño del Padre. Because this was the design of the Father. Tú y yo tenemos a Cristo. You and I, we have Christ. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Christ in us is the hope of glory. Cristo en nosotros es el poder revelado del cielo. Christ in us is the God's power revealed. Él es nuestra esperanza. He is our Él hope. es nuestro refugio. He is our Él es refuge. nuestra fuerza. He is our Él es power. nuestra torre fuerte. He is our strong En Él tower. tenemos todo. In Him Con we Él no have perdemos everything nada. and we lose En Él hay nothing. vida. In Him there is En Él hay life. resurrección. In Him we have Porque en Él hay resurrection. sanidad. We have Porque en Él healing. está nuestra victoria. He gives us our victory. Por eso tú y yo tenemos que caminar en la voluntad del Padre. That's why we must walk according to the will of Tenemos the que caminar Father. en la plomada. We must walk Ahora, plumb. hubo cosas que a muchos les impidió escuchar lo que Dios quería hablar. There were many things that ceased others from hearing what God was saying. Y Éxodo capítulo 20, verso 19, In Exodus chapter 20, nos enseña we are shown que ellos ya no quisieron oír. that they did not want to hear anymore. Y dice la escritura, y dijeron a Moisés, And the scripture says, habla tú con nosotros and they said to Moses, y speak to us and we nosotros will hear. oiremos. Speak to us and we will hear. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. But let not God speak to us lest we die. Tristemente veo a muchos cristianos así. It is sad, but there are so many people that walk this way. Diga conmigo, Say with me, gracias a Dios que yo no soy así. thank you, Lord, that I am not one of those. Pero hoy en día es la grande crisis que estamos enfrentando. But today, this is the greatest crisis that we are facing. La segunda cosa que les impidió escuchar a Dios. The second thing that stopped them from hearing Juan God. 10:27 nos enseña, John 10:27. mis ovejas oyen mi voz My sheep hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me. Ellos ignoraron al que hablaba. They ignored the one that was calling them. Durante esta temporada pandémica, During this pandemic, ellos ignoraron al que hablaba. many ignored the one who was speaking. Por mucho tiempo nosotros la iglesia clamamos por avivamiento. For many years, we were praying for revival. Clamamos por una visitación del cielo. We wanted a visitation from heaven. Y el Señor dijo, les daré la oportunidad perfecta. And God said, I will give you the perfect opportunity. Se llama coronavirus. And it's called coronavirus. Porque habrá enfermedad y ustedes tienen la sanidad. Because there will be sickness, but you all have the healing. Ustedes tienen la palabra de esperanza. You have the word of hope. Es tiempo de que tú y yo clamemos en medio del desierto. It's time that we call on the Lord in the midst of our desert. La tercera cosa que les impidió escuchar a Dios. The third thing that stopped them from hearing God, Ellos empezaron a sentirse indignos. they began to feel themselves unworthy. Y dice 2 de Corintios 5:17.
And 2 Corinthians 5:17 says, De modo que si alguno está en Cristo, so if anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creation. Las cosas viejas pasaron, All things are passed he away. aquí todas son hechas And nuevas. behold, all things are made new. El Señor nos dio la posibilidad de ser renovados en Él. God gave us the possibility to be renewed in Him. La cuarta cosa que les impidió escuchar a Dios. The fourth thing that stopped them from hearing God. Génesis 3:10 nos dice, Genesis 3:10 says, y él respondió, and he said, oí tu voz en el huerto I heard your voice tuve in the garden, miedo. and I feared, porque estaba desnudo y me escondí. because I was naked and El I asunto es hid. que ellos sintieron temor. The thing is, they felt the fear. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? What do Cuando I want to hablamos say de la with this? plomada. When I speak about the plumb line, Déjame decirte, en algún momento de mi vida le pregunté al Señor, ¿por qué está pasando eso? at one moment I asked the Lord, why is this happening? ¿Qué nos quieres enseñar en este tiempo acerca de lo que estamos viviendo? What are you trying to teach us or tell us through this time that is happening? Y el Señor me dijo que el Señor quería levantar a un pueblo fuerte y valiente. And God said that He wanted to raise up a people that were valiant and strong. Pero también me dijo que muchos se acobardaron. But He also said many will cower away. Y que el enemigo estaba tomando ventaja And the enemy was taking advantage of this porque en muchos sembró una ola de pánico y de terror. because he planted something that became a wave of panic and fear. Y cuando me invitaron a venir a TFI para hablar acerca de Cristo la plomada, So when they invited me to come here to TFI and speak about Christ, our plumb line, le pregunté al Señor cuál es el propósito de la palabra. I asked the Lord, what is your purpose Y el on Señor this me word? dijo, la plomada tiene características para la iglesia. And He told me the plumb line has characteristics for the church. La plomada genera alineamiento. The plumb line generates that alignment. Y es que no caminar en alineamiento puede traer consecuencias desastrosas. If we don't walk according to that alignment, we're going to have ¿Sabías? disastrous outcomes. ¿Sabías que una llanta sin plomada puede desgastarse y reventar y ocasionar un desastroso accidente? You know that a tire that is not balanced and plumbed is going to cause a terrible accident? Así vamos muchos cristianos por la vida. And so many Christians are traveling life this way. Una puerta sin plomada puede caerse. A door that has not been plumbed is probably going to fall. Y hoy hay muchas puertas cerradas definitivamente. And there are many doors now that are closed indefinitely. Otras tantas caídas. And others have fallen. Un muro sin plomada puede caerse. One without a plumb may fall. Una casa sin plomada puede caerse y destruir todo lo que está debajo y producir mortandad. A house that is not plumbed will eventually collapse and cause many deaths. Por eso el Señor nos enseñó la importancia de construir sobre la roca. So that's why Christ taught us the importance about building upon the rock. Y el Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. That's why the Bible tells us, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. In all things acknowledge Him and He will make your path straight. Es decir, tú y yo debemos hacer uso de la sabiduría de Dios. So you and I, we must make use of the wisdom of God. Tenemos que saber hacia dónde vamos. We need to know where we're going. John Maxwell, el escritor, escribe. John Maxwell. Joe Maswell writes, the author, Que el que no sabe a dónde va, the one that doesn't know where he's going, ya llegó. he's already there. Entonces, si tú y yo no tenemos alineamiento, si no sabemos hacia dónde vamos, So if you and I don't know where we're going, nuestro camino es incierto. our road is uncertain. Lucas 3:4 dice, Luke 3, verse 4. como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, As it is written in the book of Isaiah, voz del que clama en el desierto,
A voice who calls in the wilderness. Preparad el camino del Señor. Prepare a way of the Lord. Enderezad sus sendas. Make his path straight. Todo valle se rellenará. Every valley shall be filled. Y se bajará todo monte y collado. And every mountain and hill be brought low. Los caminos torcidos serán enderezados. The crooked place shall be made straight. Y los caminos ásperos serán allanados. The rough ways Y verá smoothed. toda carne la salvación de Dios en And Cristo. all flesh shall see the salvation of God. Porque Cristo es la plomada. Because Christ is our plumb line. La segunda cosa que el Espíritu de Dios me enseñó, The second thing the Spirit of God showed que el me. propósito de la plomada tiene una característica. The purpose, a second purpose of the plumb line. Corrección, It's correction. corrección. Correction. El Señor dijo, no lo toleraré más. God said, I will not tolerate this El anymore. Señor no estaba diciendo, te voy a destruir, te voy a matar. God was not saying, I'm going to destroy you or I'm going to kill you. Porque hermano amado, desde que le recibimos al Señor como nuestro Salvador, Because from the moment that we received Christ as our personal Savior, hemos cometido muchos errores. we have erred many times. Levanten la mano los que han cometido un pecado. Raise your hand if you have sinned. Hemos hecho tantas cosas desagradables delante del Señor. We have displeased our God in so many ways. Nosotros no mereceríamos su misericordia. We would not deserve His mercy. Tú y yo mereceríamos castigo. We would deserve His punishment. Pero el Señor dice, no lo toleraré más. But God said, I will not Voy a tolerate this traer anymore. corrección. I will bring Te correction. voy a meter al desierto. I'm going to bring you to the desert. Pero esto va a ser para formarte. But this is Va a going to ser be para to give you cambiarte el shape, destino. to change your Va a ser para destiny, que escribas una nueva hoja. so that you can start writing a new page, Va a ser para que escribas una nueva vida. so you can begin a new life, Y para que entiendas que tu Dios es el Dios de los nuevos comienzos. so that you know that your God is a God of new Es el Dios de las beginnings. nuevas It's oportunidades. the God of the new opportunities. Él es quien tiene misericordia de ti. He is who is merciful over you. Y Amós And Amos, le anuncia al pueblo que va a ser probado, and God tells the people, you're going to be tried. que su conducta va a ser probada. Your conduct is going to be tried. Porque para que Dios corrija algo, Because in order for God to correct primero something, tiene que cernir al pueblo. He first must shake the people. Tiene que separar a los de buena conducta con los que no tienen buena conducta. He needs to separate the goats from the lambs, the good conduct from the bad conduct. Ayúdame a predicarle a quien está junto a ti. Help me to preach, whoever's next to you. Dile, júntate a los de buena conducta. Tell them you need to join the ones of the good conduct. No te juntes a los que tienen mala conducta. Don't get next to people with bad conduct. Amós tenía un mensaje claro, Amos had a clear message fuerte, and strong, propio de un hombre de Dios que ha conocido a Dios. proper of a man who has known God. Él condenó la corrupción de las élites del gobierno. He condemned the corruption that was in the government. Él juzgó la injusticia, He judged the injustice, la injusticia social que se vivía en medio del pueblo de Israel. the social injustice that existed in the middle of Israel. Pero hubo algo que proclamó insistentemente: But there was something that he kept proclaiming. la excesiva religiosidad que existía en medio del pueblo de Dios The religiosity that existed among the people of Israel. y la falta de compromiso que ellos tenían para honrar a su Dios, And the lack of compromise that they had towards God. pero principalmente la falta de pasión por Dios y por su reino But first of all, the lack of passion for God and His kingdom. y por las almas perdidas. And for the lost. Hoy TFI tiene una misión: TFI today has one mission. manifestar el reino de los cielos en la tierra. To manifest Que God's el kingdom gobierno del here on cielo earth. gobierne la tierra. That the government of heaven will govern here on earth. Que las almas sean salvas en cada rincón del mundo. That the lives would be reached in every corner of the earth. Y se necesita nuestra pasión. And we need each other's passion. Se necesita nuestro compromiso. We need to give ourselves to Se this. necesita nuestro amor por Dios y por la gente. It's our love for God and the people. También le anunció al pueblo de Israel:
He told the people of Israel que los muros de los templos se derribarían, that the walls of the temples que will los be brought muros down. de los tribunales y de las casas de los hebreos también se derribarían. The tributes and the homes of the people would also be brought down. Porque el profeta les dice que ellos han construido, Because the prophet tells them, you have constructed pero han this, aplicado revoco, but you all have applied corrections no han aplicado plomada. and not a plumb line. Dáselo fuerte al rey. Oh, give him a good applause. Y es que tu casa y mi casa This because your home and my home, sin plomada no puede mantenerse en pie. without a plumb line, it will not stand. En tiempos como los que estamos viviendo, In the times as we are living today, las naciones enteras all the nations of the world, se pusieron a construir they began to build, y construyeron denominaciones, and they build denominations, construyeron sistemas religiosos, and they build religious systems. construyeron dogmas, They made dogmas. construyeron filosofías. They build philosophies. Hoy estamos invadidos por una filosofía llamada ideología de género. Today we are overcome by an ideology of this generation. En México casi 50 iniciativas han pasado, aprobadas, In Mexico, nearly 50 incentives have been approved en el último año, in this last year. que atentan contra la vida, la familia y las libertades. And they're in contempt with life, the family, and their liberties. En este mes se está buscando aprobar una iniciativa de ley In this month, they're seeking to approve a law que impida que en cualquier lugar de nuestra nación, en México, that it would stop anywhere in the nation of Mexico existan nacimientos para Navidad, that somebody can put like a nativity scene o crucifijos, or a cross, porque eso atenta o discrimina a los grupos de la ideología de género. because this is against the groups of this generation. ¿Sabes qué es eso? Do you know what this is? Nos están robando la libertad. They're taking our freedom away. Y yo le estoy predicando a la gente de mi nación. And I am preaching to the people of my country. Necesitamos plomada. We need a plumb line. Necesitamos compromiso. We need Necesitamos to pasión. compromise this. Necesitamos A amor passion. por Dios y por su reino. We need to speak for Christ and his kingdom. Necesitamos hacer la obra del cielo en la tierra. We need to do God's work Que here el on cielo earth. siga gobernando la tierra. That heaven would still rule here on earth. Porque estamos construyendo mal. Because we are constructing incorrectly. En este tiempo tenemos templos grandes con poca gente. In this time, we have big churches with very few people. Tenemos muchos creyentes, pero pocos discípulos. Many believers, but very few disciples. Tenemos mucha emoción, pero poca pasión. A lot of emotion, but very little passion. Tenemos ministros con carisma, pero sin carácter. Ministers with charisma, but no character. Tenemos gente talentosa, pero sin compromiso con Dios y con su obra. We have people with great talent, but with no compromise, no commitment to God's work. Tenemos una grande visión, pero pocos resultados. A great vision, very little results. Tenemos sus promesas, pero hemos descuidado su gloria. We have his promises, but we have forsaken his glory Porque no estamos dispuestos a pasar por la plomada. because we're not willing to be passed through the plumb line. Necesitamos regresar a la plomada. We need to return back to our plumb line. Quiero concluir. I want to conclude. El tiempo me restringe. The time is running out. La tercera cosa que el Señor me enseñó Third thing that es the el Lord tiempo de showed me. reconstruir. It's a time for reconstruction. Dile a quien está a tu lado, es el tiempo de reconstruir. Tell the person next to you, it's Ya time for hicimos muchas reconstruction. cosas mal. We've done a lot of wrong things already. Ahora es el tiempo de reconstruir. Now we need to reconstruct them. Porque el Señor dijo, será llamado reparador de portillos. Because the Lord said that you will repair these walls. Reconstruirán las ruinas antiguas, You will repair the ruins of the past. los escombros de muchas generaciones.
the bad things of many past generations. Porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti. Because the Spirit of God is upon you. Porque te ha ungido Jehová. Because God has anointed Porque you. te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Because He has sent you to preach the good news to the A afflicted. vendar a los quebrantados de corazón. Lift those who are brokenhearted. A publicar libertad a los cautivos. To bring liberty to the captive. A los presos, apertura de la cárcel. To bring the prisoners and set them free. Y a proclamar que el año 2023 And proclaim that the year es el 2023, año de la buena voluntad del Señor. that it is the year of Es the el will año of God. de la buena voluntad del Señor. It's the year of the good will of DeFi God. 2023 es el año de la buena voluntad del Señor. 2023 is the year of the will of God. Y si tú me dices, pero ¿cómo lo haré? And if you ask me, how will I do this? En Isaías 58, verso 11, Isaiah 58, verse 11, el Señor te dice, God says, Jehová te pastoreará siempre, the Lord will shepherd you always y en la sequía saciará tu alma, and will satisfy your soul in the drought y dará vigor a tus huesos, and will strengthen your bones. y serás como huerto de riego, You shall be like a watered garden y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, and like a spring of water whose waters will not fail. y los tuyos, And those among y you, los tuyos, those among y los you, tuyos those among you edificarán las ruinas antiguas, shall build the waste, los the old wasted place. cimientos de generación en generación. You shall raise up foundations for many Y será generations, llamado reparador de portillos, and you shall be called the repairer of the breach, restaurador de calzadas para habitar, the restorer of streets to dwell in, porque es necesario que él crezca because it is important that his name y rise que yo mengue. and that I decrease. Lo necesitamos. We need him. Ponte de pie. We need him. Let's all stand. Padre, Father, yo oro en este día I pray this moment que tu palabra that your word, oh haga God, nido en el corazón de tu iglesia that it would y rest que in the la hearts of your revelación de people, tu espíritu, Señor, that the revelation of your sea sobre spirit todo tu pueblo be upon every y single que one hoy en here, este día and that at this moment tomemos el desafío, we would take this el gran challenge compromiso to be committed de llegar a los confines de la tierra to go to the ends of the earth con el mensaje de la salvación, with a message of con la salvation, palabra de la verdad, with a word of truth, con la plomada, with this plumb que es line Cristo en nosotros, that is Christ in us, la esperanza de gloria, the hope que of es Cristo en glory. nosotros, It's Jesus in la us, esperanza de gloria, the hope of que glory, tu pueblo, Señor, that your people, oh God, entre en una etapa de refrigerio, will come out of this de frescura frigidness espiritual, and will enter a new de refreshness poder y autoridad, of power and authority, y que todos los días and that every day camine de gloria en gloria we would walk from glory to y glory de poder en poder. and from power to power. Amén. Amen. Que Dios les bendiga mucho. May the Lord bless each and every one of you.